सन 2002 में बलूचिस्तान के ज़िले मेहरगढ़ के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को एक 6000 साल पुरानी कब्र के अंदर ढांचे के साथ चंद पीतल के बटन मिले। इन बटन्स के अंदर सफ़ेद रंग का फॉसिलाइज धागा था। जब धागे की तहकीक की तो मालूम हुआ कि कॉटन के स्ट्रैंड्स हैं। साइंसदानों के लिए ये एक हैरान कुन लम्हा था, इसलिए क्योंकि आज तक कदीमी तहजीब में कपास के इस्तेमाल का इससे पुराना सबूत मौजूद नहीं था। इस खित्ते में टेक्सटाइल का कारोबार हज़ारों साल पुराना है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के ज़माने से यहाँ पे कपास उगाई जाती है, उसको धागे और कपड़े में तब्दील किया जाता है और आगे बाकी दुनिया को बेचा जाता है। आज तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का है। पिछले साल पाकिस्तान ने कुल 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की थी, जिनमें से 18 अरब डॉलर का हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था। इस इंडस्ट्री की बुनियाद एक मुकम्मल सप्लाई चेन के ऊपर खड़ी हुई है। किसान कपास उगाते हैं, स्पिनिंग और वीविंग के मिल्स इसको कपड़े और धागे में तब्दील कर देते हैं और आखिरकार वैल्यू एडेड इंडस्ट्री इसकी स्टिचिंग, डाइंग और दूसरे प्रोसेसेस करके इसको तौलिए, बेडशीट, जुराबें, जीन्स, टी शर्ट्स जैसे मुकम्मल एक्सपोर्ट रेडी प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देती है। मगर आज इस सप्लाई चेन के हर हिस्से में वबाल है। कपास की फसल बर्बाद हो चुकी हुई है, स्पिनिंग और वीविंग की मिलें महंगी बिजली का शिकार हो चुकी हैं और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री का कहना है कि वो टैक्स के बोझ के नीचे दब चुके हुए हैं। जहां एक ज़माने में हम रीजनल लीडर्स हुआ करते थे, आज हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर खोखली हो चुकी है। इस इंडस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके हर हिस्से के स्पेसिफिक मसाइल का तज़किरा करें और इसकी शुरुआत लेने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे पाकिस्तान के कपास के किसानों के पास। मेरा नाम खालिद महमूद खोखर, मैं एक काश्तकार हूँ। 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ और मैं कॉटन ग्रोवर हूँ। कपास से एक इश्क की हद तक मोहब्बत है और मेरा एक स्लोगन था कि कपास का पौधा मेरे साथ बातें करता है, लेकिन अब वो मुरझा गया है। अब वो मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा। अब हमने इस वक्त वाइट पॉइजन को प्रमोट कर रहे हैं और वाइट गोल्ड को हम ख़त्म कर रहे हैं इस मुल्क से। अब कपास यहाँ से जा रही है। चीनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कई चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये कब तक हम इस तरह अपने आप को धोखा देते रहेंगे? $10 बिलियन से ज़्यादा आपकी फूड इंपोर्ट क्रॉस कर गई। एक ऐसा मुल्क जिसका दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट नहरी निज़ाम, फ्लैट फर्टाइल लैंड्स इन पाकिस्तान, आज से 20 साल पहले फूड आइटम्स में खुद कफील होता था। जब 92 में मैंने काश्तकारी शुरू की थी तो मेरे गांव का जो पानी था वो 24 फुट पे था, आज वो 65 से 70 फुट पे है। वो वजह कि हम ऐसी फसलें लेके आए जो पानी ज़्यादा लेती है। अगर हम चावल काश्त करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं या चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम चीनी और चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस मुल्क का पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमारा मार्केटिंग मैकेनिज्म नहीं है बिल्कुल ही। दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है, हमें सेम डे पता नहीं होता हमें क्या रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी ये कपास सेल होगी या नहीं होगी। कॉटन उगाने से जिनिंग से स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, तो आपको पॉजिटिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह हमवार करनी है। बट बहुत ज़्यादा यान इंपोर्ट हुआ है और अगर आप उसको कोरिलेट करें तो जितना यान इंपोर्ट हुआ है तकरीबन उतनी ही कैपेसिटी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है इन पाकिस्तान। एंड वेयर वी आर टुडे नाउ वी आर सीइंग दैट फैब्रिक इज़ ऑल्सो बीइंग इम्पोर्टेड इन द पाकिस्तान। आपकी अगर एक्सपोर्ट्स नहीं गिर रही, बट यू हैव टू लुक एट द नेट एक्सपोर्ट्स कि आपने क्या इंपोर्ट एडिशनल किया है और आपने नेट एक्सपोर्ट क्या किया है। कपास की काश्त बढ़ानी होगी और उसकी पैदावार भी बढ़ानी होगी और इसकी एक्सपोर्ट भी बढ़ानी होगी। आपके पास और है ही क्या? ये तो हो गया पाकिस्तान की टेक्सटाइल सप्लाई चेन का सबसे पहला मसला। किसानों ने कपास उगाना छोड़ दी और उसकी वजह से टेक्सटाइल मिल्स को अमेरिका और दीगर ममालिक से महंगी कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ गई। अब ये महंगी कॉटन पहुंचती है स्पिनिंग और वीविंग मिल्स के पास, जहाँ पे इसने कपड़े और धागे में तब्दील होना होता है। स्पिनिंग और वीविंग के अंदर बहुत ज़्यादा बिजली खाई जाती है और यहाँ पे पाकिस्तान की महंगी बिजली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खा बैठती है। हैरान कौन ये है कि जो बेसिक इंडस्ट्री है, यानी कि टेक्सटाइल का जो साइकिल है, उसमें स्पिनिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो कॉटन से स्पिन करेंगे, थ्रेड बनाएंगे, फिर बाकी चीज़ें चलती हैं। वो इंतहाई एनर्जी इंटेंसिव है। आप ये समझ लीजिए कि 29 से 35% उसके जो इनपुट्स हैं
وہ بجلی پہ محیط ہیں. About 35 to 40% was my cost of utilities. Primarily جس سے میں یا گیس ہو جائے یا بجلی ہو جائے اس کی کمبینیشن میں جو بھی میری پروسیس کی ریکوائرمنٹ ہے. Today we are almost touching 60%. پاکستان کی انرجی اتنی مہنگی کبھی پچھلے سالوں میں نہیں رہی, انکلوڈنگ گیس, انکلوڈنگ الیکٹریسٹی. جب یہ گیس ہماری ساری جو انرجی پالیسی ہے وہ کراس سبسیڈائزیشن کا شکار ہے. جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کا مقابلہ دوسرے شہر یا دوسرے گاؤں یا دوسری فیکٹری سے نہیں ہوتا. ان کا مقابلہ جو ہے وہ کمپیریٹیو اکانومیز جو ہیں جو ہمارے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں ایکسپورٹس میں, ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں یعنی کہ ہماری دنیا یعنی کہ کمپیریٹیو اکانومیز جو ہیں اس میں 6 سینٹ سے زیادہ 9 سینٹ کی بجلی کا ایک یونٹ ملتا ہے. اب ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ 12.5 سینٹ ہے. دنیا میں کہیں پہ آئی پی پیز کے لیے اتنے فیوریبل کنڈیشنز نہیں پائے جاتے جتنا پاکستان میں پائے گیا. اینڈ یہ ایک ایسا سیکٹر تھا جس کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بلون کر کے قابو سے باہر چلا گیا. بدقسمتی سے آئی پی پیز کے جو 3 راؤنڈز ہوئے ان میں ان کی قیمتوں پہ کنٹرول نہ رکھا گیا, یعنی کہ ریگولیٹری کنٹرول بھی اس پہ کم تھا اور علاوہ ازیں جو لیگل کنٹرولز ہوتے ہیں وہ بھی کم تھے. نتیجتاً یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ ریٹس مل گئے. مہنگی بجلی نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کمر توڑ دی ہوئی ہے. اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سن 2003 میں ویتنام کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس تقریباً $4 ارب تھے, بنگلہ دیش کے $5.5 ارب تھے اور پاکستان کے $8.3 ارب تھے. اس کے بعد 2008 کا آیا انرجی کرائسس اور سب کچھ بدل گیا. اگر ہم پچھلے سال کا منظر دیکھیں تو ویتنام اور بنگلہ دیش دونوں کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 45 ارب سے آگے چلے گئے ہیں اور پاکستان پچھلے 5 سال سے $20 ارب کے ایکسپورٹس اچیو نہیں کر پائے. ان مشکلات کے باوجود انڈسٹری کے کچھ ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے ویلیو ایڈیشن کے تھرو اپنے کاروبار کو چمکائے رکھا ہے, مگر یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں. میرا جو فوکس ہے دیٹس پرائمریلی بین آن ویلیو ایڈیشن اینڈ اگین مائی فوکس از آن لوکل کامرس. ہاؤیور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم لوگوں نے ایز ٹیکسٹائلرز ایز پارٹ آف دس انڈسٹری ویو اسپینٹ اے لاٹ آف ٹائم ایکسپورٹنگ لو مارجن ویلیو ایڈیڈ گڈس. اٹ از ناؤ ٹائم ٹو بی ایکسپورٹنگ برانڈس. فنش کپڑا یا فنش فیبرک لا کے اس کی گارمنٹ بناتے ہیں تو ہم دوسرے ملکوں کی انڈسٹری, دوسرے ملکوں کی کاٹن, دوسرے ملکوں کی چین چلا رہے ہیں. جو ریئل ویلیو ایڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں کاٹن گرو ہو, ملک میں اسپن ہو, ملک میں ویو ہو, ملک میں فنش ہو, ملک سے گارمنٹ بن. آج ہمارے ملک کے اندر ہم دنیا کے ٹاپ برانڈس کے لیے گڈس بناتے ہیں, ٹی شرٹس بناتے ہیں, پینٹس بناتے ہیں, شرٹس بناتے ہیں. وائی آر وی انیبل ٹو ایکسپورٹ آر برانڈز گلوبل؟ ویلیو ایڈیشن میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے مارجنز بڑھتے جاتے ہیں. تو جب آپ کے مارجنز بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کاسٹ آف را مٹیریل جو ہے اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. بٹ چیلنجز اس کے اندر بہت سارے اور فرق آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی جو لوکل سپلائی چین ہے وہ ہوتی ہے, آپ کو وہ چاہیے ہوتی ہے آپ کو. یو نیڈ اے لوکل سپلائی چین ٹو فیڈ the different requirements that your business has. کچھ اس کا حصہ ہمارا ہے ایز انڈسٹریلسٹ کہ ہم لوگوں نے R&D نہیں کی, بٹ بہت سارا حصہ اس کا گورنمنٹ کا ہے کہ گورنمنٹ نے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں دیے ہمیں جس کی تحت وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو پاتی ہے اس ملک کے اندر. یہ تو ہو گئی پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی غم بھری داستان, مگر اس کا حل کیا ہے؟ انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز کیا کہتے ہیں, کپاس کے کسانوں کی کیا ڈیمانڈز ہیں, اسپنرز اور بیورز کیا کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے کیا خیالات ہیں؟ تو آئی فیل سر کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ایک بڑا آرفن والا سلوک ہو رہا ہے. بجائے اس انڈسٹری کے ساتھ ایک پازیٹیو اینڈ فیوریبل سلوک کرے فیڈرل گورنمنٹ, الٹا اس کے ساتھ ایک نیگیٹو سلوک اینڈ ریگریسو ٹیکس رجیم اس پہ ڈالا جا رہا ہے. ہم چند سالوں میں یہ جو امپورٹ ہے اس کو زیرو کر سکتے ہیں. چند سالوں میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو 3 گنا بڑھا سکتے ہیں. صرف حکومت ایک فیصلہ کر لے کہ ہم نے زراعت کو آگے لے کے چلنا ہے, زراعت کو پروموٹ کرنا ہے. تو گورنمنٹ چند برج, چند سڑکیں, چند انڈر پاسز کو تھوڑی دیر کے سائڈ پہ کر لے, اینڈ بجلی کو کس طرح افورڈیبل کرنا ہے, گیس سیکٹر کو کس طرح افورڈیبل کرنا ہے,
स्टेट बैंक ने 2200-2300 अरब रुपया कमाया है। स्टेट बैंक एक रेगुलेटर है, एक उसका प्रॉफिट कमाना ज़रूरी नहीं है। 11% काइबर को फ़ौरन 8% पे करें ताकि लोगों के काम वापस चलने वाले बने। ये सारी चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, एंड फेडरल गवर्नमेंट इसकी बजटिंग करे। कुछ इसका हिस्सा हमारा है एज इंडस्ट्रियलिस्ट कि हम लोगों ने R&D नहीं की, बट बहुत सारा हिस्सा इसका गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट ने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिए हमें जिसकी तहत वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाती है इस मुल्क के अंदर। बार बार ये भूल रहे हैं बात को कि पाकिस्तान ऑफिशियली दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ 65 लाख आबादी पे। अनऑफिशियली शायद इसकी आबादी 28 से 30 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। शायद हम दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। उसके साथ जो आपके जियो पोलिटिकल चैलेंजेस हैं एंड इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास इकनॉमिक इंसेंटिवाइजेशन, मोबिलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, औरतों को काम पे लगाना, मर्दों के साथ साथ एक घर में खुशहाली लाने के लिए, प्लस वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी रेट, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, अफोर्डेबल गैस रेट, in-line taxation with rest of the regional competitors and incentivizing policies for industrialization। ये पहला order of the day होगा इस मुल्क को वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए।